Знак телекешта на телеканале эфир информацию равахт абун студия Хурит Батрац цибертен абун эфира. Qavun Xəzərada ministrada minəvərtdə Səvərəsiya kollegiyatimə bazun qəsdə Leningora rayonu Qavun Xəzərada vaverimə. Skinvala vaqdartsıd Sırtsavəntə əmə istoriyon bənətdə vaqaqqanını fədəl konferensi. Fıtzaq əfsnayəziv, kure qıstəmən bəstəktəysəmə aktivun xadraysuy nə alı vərstə əfsnayənə. Salcak Guntsevens z Nora rajonu Fendekte. Президент Бибелт Анатолий Фейнбальд в России оражет ассоциации президент Инелар Булкун Николай Кошманиме. Фейнбальд махадрестуй раздара хусарирестуне областун комитета Фетсагны Мердар Санакута Феликс, ама президента унафагенек Пухата Константин. Варехтере тедите рузе репортажен. Николай Кошман на республика Мерсет хусарирестуне территориил арастадунер мәджет завод тасаразыны фадилам сфанта мақуда таис ведонил басте сарглавагиме аруна факанен санан випаца хада сарглаваган разр тавараси арастадунер мәджет авадзанан цестер завод таис ведон кост спецификайт хай вц завод эрмәджет сайраж дар арас савенс нереккон технологий тамгаскам хансет савенс экологии дументадар. Мы сегодня планируем где-то построить на территории России около 43 заводов. Это заводы по производству газобетона, фиброцементной плиты, пеностекло. Вот вчера только начали говорить, Пемза. Пеностекло – это кварцевый песок, который в России у нас единственный завод во Владимире, который делает этот утеплитель. Он не горит, он не дымит, он не берет воду, он не усаживается, он чисто экологический, срок эксплуатации где-то около 100 лет. Поэтому мы переговорили, что если есть такая возможность взять песок на проведение лабораторных исследований, не исключена возможность, что можно вести разговор на эту тему. То есть то, что касается вот здесь строительных материалов, я думаю, что тут надо будет посмотреть. У вас можно что-то делать. Президент Бибелт Анатолий Банасанкотта хусарирестуне ахам проекта реализации кананан استرفادات تکایس فلاپاتسا خود سرغلوجه خود مگسکه و دونل فتساج در قوه ارونا فکنن на республика экономикун ройрасте министрада специалистиме. Я очень рад, что Южная Осетия интересна таким людям, как вы, Николай Павлович. Я думаю, что возможности есть у Южной Осетии большой, и я думаю, что из этих проектов надо что-то определиться, какие-то обозначить приоритеты и предложения, они очень хорошие. Даже то, что вы рассказали, я думаю, что в этом плане все-таки надо будет уже переходить на конкретику, а конкретику можно сделать через министра экономического развития. Главное, есть заинтересованность, есть желание созидать, это самое главное. Все остальное это уже человеческий фактор, стремление, желание, шаги, которые для этого необходимы. Я думаю, что у нас получится. Тедете Роза Кусрата Тамирлан информацион равахт абун. Leningora rayonu Qavun Xəzərada vaver bazunun fədəl Çinagarmə asdıstı Qavun Xəzərada ministrada ama veterinarun ama fitosanitarun slujba minəvərtdə Səvərəsiya kollegiyatimə ودون خاص کتوی بنتو فیرمیرتیمه و رختره سوزیت فاطمه ریپورتاژه. Хусарирестун Qavun Xəzərada ministrada minəvərtdə Səvərəsiya kollegiata veterinarun ama fitosanitarun quzdardı federalun slujbata kuşçitime atsıdıstı Leningora rayonu Çinagara qavma. Fenbaldısты Qavun Xəzərada kustbatı sağlavcetime bazongastı problemun farstatime. Fenbaldı maxaya draystoy Çinagara qavi fermerta. Vödön tarazırtoy ervilbundarцы проблематимен баланс vödatta.
Какие проблемы есть у наших фермеров? Прежде всего, это проведение плана вакцинации, обработок и исследований. В настоящее время прорабатывается вопрос вследствие того, что у нас эта территория является приграничной, фактически это буферная зона перед государством Российской Федерации. Прорабатывается вопрос поставок вакцин и диагностикумов по федеральному бюджету. Данная мера позволит нам оперативно проводить вакцинации, исследования и обработки крупного рогатого и мелкого рогатого скота. Լենինգորը ռայոն ադմինիստրացիի սարգլավագմա մտատը Վիտալի բանսան կուտա ռայոնը կավուն խածարադրայր աստфадել Якоды Магаскацы саразын қава аппатведун. Земли там очень плодородные. Единственное, не хватает нам земли. Ну и все прилагаемое, что к земле. Это сельхозтехника, хозпостройки. Люди реально приедут сюда работать, потому что у них это на генетическом уровне. Из поколения в поколение эти поля обрабатывались. Скоро газификация района будет. И с электричеством больше сбоев не бывает. С газом тем более подавно. Даже если мощности подаваемые по трубам упадут, все равно газ будет поступать. Так что есть куда развиваться, только чтобы своевременно и достаточно нас профинансировали, помогли. Мы сегодня проехали по нескольким селам, видели земельные угодья, видели обеспеченность техникой, видели постройки, производственные в том числе. И видели, что очень много проблем для того, чтобы трудолюбивые люди работали. Но пришли к выводу, что необходим программный подход, необходима программа развития. Для того, чтобы приступить к ее разработке, нужен какой-то показатель индикаторный, которого мы должны достичь. Чего мы хотим, что мы хотим увидеть в Ленингорском районе, скажем, через 5-7 лет. Բացախադոն վետերինարուն ամաֆիտասանիտարուն սլուժբայք ուխտարիական ագմարղիթը ալանն խաստամ գասկա վարասյակ սպեցիալիստը բազունգա կոտոյ qavun խազարադը սфераю аварима նրտա qavnok планта оскутцаканена механизм тылбакусын. Надеемся, что эти вопросы они будут доведены до руководителей, соответственно, служб, тех, которые были сегодня представлены, до руководителей этих служб Российской Федерации. И мы очень рассчитываем на то, что Республике Южная Осетия будет оказана необходимая помощь в этом направлении, потому что для нас это очень важно поддержать наших жителей на селе. Վարասեի Ֆեդերացիայի qavun խազարադմինիստրատը մինավարտա խուսարիրստոնը ստո Վարասեի Ֆեդերացիայի խսան ведомствоен կամիսը սկոնդը ադաստինադը սավետն նմարդարը խադիվա գրաշիդ նուրգալիևը սաղլավդայ ծոցիտը Ֆատիմա Խարի բաթարնոլ ինֆորմացիո ժավախտ աբուն. Президент Бибелт Анатолий Ама Россия Федерации Адасина де Совета Немердар Хадивег Рашид Нургалиев Авахтуй Раварах Кунденберт Хац Райстуй Россия Ахсан ведомства Корда Минаверта Ама на Республика Министрата Ама ведомства де Сарглавджита Амберде Зерцед социално-экономикон фарстател Россия Ахсан ведомства Корда Минаверта Хацекте Сарстуй на Республика Сабакенге Кустафадел Ама Аскутса Канинак Фарстатафадел Раразмекуттуй Сакудете Раварах Кунденбердета Хайварахтаре Кесут Народу информацион Равахтен. Майрен Боневудзан Афснаянзиу, Горет администрации Курегу Амбестек Тейцемедзе активу Хадрайсуй, Кат коммуналу службета Арвил Бондер Сакостувал Кусысты, Ваттарфет Саграда, Республике Сагдагдзинад Басту Церджетел. Iul dar ziuma, mai barak bunta khadraz makhusari reston rasit test azafet sagapat Respublikon afsnayan ziu. Mayran bone raisom da sakhatal Respublika raydenzen imi agafsnayan ziu. Khatens ministrate vedamsvate organizasit kuxtari kanj tamsama aktivun khadraisoy basta khaytal var teritory tabafsnayn qattajem. Субботник на Курагастан, Молдавашин, Хакасой, Хазуйма, Осуем.
Kodzane barakbon razma efsnanzi و وازن Respublikaya Sergitenesiz خورس tradici. Yani sanun sema yimyak taxtayna yimyak khazar suasaq dag dar maayif dar. Organizacji ten razvel gavraxitsan kutu kamete bafsnay و sibnatta. Aftamasiden sema efsnanzi umar bayi و bire wazgun ama sarmagun khazarta sergite dar. Ama udun dar saxay bavard bo xastoy saq dag zina daqtagmam. Arvel az dar Respublika Ministrata Mavidamsvata kushta sergite raisin aktivon khad efsnanzi utem. Organizator tenefsis az dar taudun kayravdi sistes aktivon zinat. اما یوم که با سیستم نگورد برونه کاس زرینه کستایی دا اینفرماسیون را وقت آبون رج دونین سانکوتوی تسرزفنتا اما ایستوریون بنت اخسنا دمون بون ویستن کنفرانسی وقت در سدن ریسپوبلیکه سراج در سفارستل زرتوی و دون فدلو بیتیت ایرینه ریپورتاج Республика историон срцевента бохаққанына проблема армазуна дунах санадына тахсанкана культура министрада цур срцевента ама историон бенатта қаққанына хат арвилоз дар авадз мазалта конференцията сама қустар здахтырца культурун бенатта ама удун фарца ноҷ дар назар дар ирлавин канам срцевента ама историон бенатта ивдоз қаққанына масал аудын кай қабы конференция зерцет бира проблематал табут нели ярана хасы кудбанысан кутта умагаска историон срцевента қаққанына در قابل سالسک کردن ریسپوبلیکای سرجتای بیرات خورس قطع سرازن نسان سخدک آرکیتکتورون سرچوانت سالسک کردن رای داینس فلزاق گاودون قد در ناکننس آسو قطع سرزیان که خستن سراغون آرستدن Конечно, мы ставим эти проблемы каждый год. Каждый год. Это правильно, это нормально, это естественно. Пусть никто не удивляется этому, что мы вот повторяемся. Нет, мы не повторяемся. Мы эти проблемы ставим для того, чтобы они решались. Они не так быстро решаются. Они постепенно, это проблемы всего мира. Вот сегодня хотя бы 3 человек убедили в чем-то, то мы уже что-то выиграли. И каждый год, повторяя это, мы каждый год привлекаем людей все больше и больше. Мы проводим в школах лекции, проводим, рассказываем детям, также и студентам, также и каждому народу, каждому на улице тоже мы что-то можем говорить. И таким образом мы пропагандируем наши проблемы, чтобы люди знали их и не совершали вот эти ошибки, которые совершают. И я еще раз повторю, это нормально, это работа. Это наша работа, основная наша работа. Сохранить памятники, не дать им разрушиться и научить людей грамотно с ними обращаться. Вот самое главное. Кодстук остая доклад разер тайрун адам рагун казнын культурал валдай дар та дуод استانون فندرت خی ومن فدل تیفستم لورد سدی غاون سانی وگ نرونگ ما دواد استانون فندر تای بازات سال در اینسترومنت نرتسگاتی رستون فلوارنس آت موزیکالون اینسترومنت سنوک کننل بیره موزیکان تایرون رسوخت ملودی تخست کنن سکیفت اما آلان راگون موزیکالون اینسترومنتل مرغی تیر بیج دوکلاد تا زر داود راگون ایرون مسکوت آرستاد خیتن زینتل قفقاز آدم تای بیره تا آمات مسکوت فلایرون آدم سیست آمایگاه دور تا ورتوی نزمستی وی فستیواگن سیس ود اندون ویدار داکلاتن با قوسن فستا کنفرینسی خواهدیشته ازالوچی رایستوی ایستورون سرتسوان تقاقنن تخی انمن قگ مازلت رایسن فدل بیت تیرینا کودستایی دا اینفرماتور را وغدابون نوجد تا یوبینون تخزار آغست سو ایفد ودونن در باقدارت آوگوست خستون آرخایت ترستجم آرستاد تخیو بیازرت استیلای ریپورتاج Сасалун программата хасканын фалгатта партии гондирастон дартар дар кус дуамин астамаза хастырастаджи чины пархоца хазарта агоста тараиваныл. Равзай костсава сакат Валерий Вангал, хазара хитсау джиуту Владимир Кудразар тауа магаска кадай вадайр хатса сараттар. Менять можно было его, во сколько можно менять. И все переживали на такого района, наверное, потом было можно. سخزار آغوست رایون فدل بینون تبیره خط تباخات دست امبالون اینستانسی تمثال در خط سنباتت کامیستر فلتا یوسوی فسته قدگنگ نالود دساز فسته بینون تکوردیات ما ارکاست استم نگریشم میبینش کشو سشارمون بیرود چیزم ادمن دی آبرگتم ادمن من روزنشمه Большое спасибо им. Дуамин автосамазай фастама партию гондирастон фарастай ивдерцедесте садагой хазарта агостата ацфадездахана костсавзан дартардар бязартастела кудзейта азамат информацион равагдабун دارتر کنه پرزیدنت آدرسون خس پادشاه خود سرگلوگما یه سردوگون وورته فخزدر کنه نفدل باخاتت زور یونت سرک اما آبون یه پرابلم است که تزاگون درصد
Президент Хаславард хаст кондерцид البورت جولیت دنابون سوار توی نوک سرم واگون یتسار واگون و ور تفخص در کنن فدل زا و پاسیولاچ سرک پاسا خود سرغلوگم با خاطر سرج تیمه یفیم بلدرستجم البورت جولیت رازش تا یوز زا و ور فدل وات پرزیدنت با خسکوت تا سمین سامال کنوی سرن واگون من اصل چسل واگونت البورت جولیت تا فسارد دوون فون زا زیفل در ایو چسل خاطنه تخیل سونس ایو سنتگ ستول اما چسل سکاپ البورت جولیت یخد گاس واگون سامال کد تا میفارا سده نوز فت سگماز زخن کست فسته اما انوس یوس پرم خواهی فسار گمیدگ رستگ ما یوی با قد واگون سالسک کنن کول تقارم کنن فل رستگ کد سد آفت واگون بنتون در ازل و گوور مرسد بامبد جولیت یخد کد زغ و مگسک واگون آل خود در و دوازال بندر من جنیش واری من نوینو تابو کسوت ما شجیست ندن زمگای وازال من ایم در ارتس کتون وازال دوار تجنای درجنای وابشه درجن شای نیشه نوجا واگون وشه بام بدی و دش کتو تشگه در کتو ولی من لب کترایف تو یا سری تم تشگه در کتو دل کد من تیاد کفدو رو هفته چیا روز خجار نیچی منیست من ایم نگیدن با کشای پرزیدنت من کردیات کیفی قسطو هم ایت خینشتر بوز نگزاقن دارغ برای خوش شود زا رایون سرن کامونالون خزراد کوشت با خسکوت توی واگون سورنن ینوک سرنوات فینگایا جولیت نخصز گونود واگون دو دیخه کیوی نرزه یبون زن خرین کنن در سارازن نظر فشل سر نیسره بود کنجان صابو یا کنجان در شما جو قوهوی من با این گتل پریسره کدر سروش جمع تدیت روز قصت الکساندر اینفارماسون را اختابون خوصاری رستونک آخر زوتا خواهد رستوی زوج قوه شگرین دسن با کاستتم. با کاستت سدست اتنوگرافی، ایستوری، لینگویستیکا امان در فدزدخانه. Respublika Mineverte архайдата хею гобуста гонде репортаж. Взонг сонатир ташите доклад там костой эксперт тавдон массагати рестон гуманитарон амасат салон баскаранат института ахоргантам шегрен дасам юбилеум با کاست تخیسن کوتویسا آیف زینادای سیکسیون رابطه کستر اما استاو کا کار آخرگانی نکتا زونادون ارمجتای پایدا کنن فدل رافدستوی سازونن زینتم مازال فتزاک خود خواهد رایستو خوصاری رستون سکولات آخرگانی نکتم گبرات آلینا یلینا سیدرا و سخوربات آلینا کوزات اصلان گجیت یلینا زغیات لینا اما کودوت Андрей. В моей работе мне помогали мой учитель по географии и истории Осетии Санакоева Ирина Гивиевна, а также мне в этом помогали моя одноклассница Габараева Арина и одноклассник Ханикаев Нукзар. Так как Южная Осетия впервые туда поехала, то хотел, чтобы начало было достаточно высоком уровне. Знаете как? Габханом бната, Куран Маттуй Маджа, Мохаттай Куничидис. بعد مزار در تخصیص باشه دیس و ماجم خاطری چه جنیس فهمانه فسدیس دکا بناتل جه بیرتا کیاشر دستم میفسته دکا گپ خان بناتر کرانمات دوی مجمع خاطری تا کنی چی دیس بعد ما افتاق کاستیس ما خاطری نیچی نیکدم نبا خواجن مستفید جا گپ خان تران مات دوی مجمع خاطری ول چی در را خواستیس ما میفسته نظر دانشتر قاضی باشد Скола заутай алкамен дар вед хитсен зона дон кухтаряк гана галчи дар сахур захчинер сетфетса капхане дипломтай. Научным руководителем была Гаглоева Аза Шутаевна, она работник Дворца пионеров. Лекция была краеведение, история Южной Осетии и Осетии вообще. И тема моей работы – это Цхинвальская крепость. Мы были на высоте. Мазал хасы зингау рысак ахыргонд Андрей Михайлов фаршегрененом кацетсарт анудасам анусам шведаг академика цамадис котта Иронов за куйсарастана фиска Иронов заджа алфавит вырыса графикай бендурал автомафицак хат истории сараста Ирон заждуат официал он хая дартар маравдыстырсыд баракбонун концерттар қостыста адам унзаржата сыхаст котто этнография макафты номер там ахам мазалтыр важа ахырганинак табазонын збиранук зинатта зона дон кусты тайвалдай моразыса аналитикон قدکننات در سکسی خایدیش تایول در خورزخچن ارسدست دیپلم تا اما گراماتاتای گوبستا گنده باگات عزیز інформаціон равах абон Знавара районе Цалцекун цаве Балтай Фендок, Кусил районе Царенватун коммуналун Хазарат,
Kostete faudziste u berekutta uttate Alona. Balta Kalic Nelis Gurgina Amalopon قومت فندقسا ومنيا در حدود 10 کیلومتر هاس فندقسال در از ما کاپیتالون آرسترسد فلسات کارسد فزاروورم فلاتانر سرنگ اونلو خزراد کوشته رفنال تو یستال سکنن ما دوامین انو دسم از مازالت نوست ما خواسترسد فونس قومت ایراک فنداج آرستاد پادسخادون اونی دارون کستواد زناور رایون سرنگ اونلون خزراد کوشته کوسنس فنداج ولاکت آرسیسنل کتر فوی آفتایل نکالز استخور فندا کاپیتالون ایسال سکندرسد دوامین سپردسم از و دل نکال توی ارفغاز ما مرامورای خور فنداج ایول مگراو در درتزگ ایس کالیت ما نیلیس قوتخسن و من ما او خرد ما یک عدادت فلاسنز تکستم لوپان بالتا لوپان فنداگل. پرشه آخامات ایرالتای کرد مرامورون خور اما دون خور کمجی کد خواه آفتی آرازم. بنات مایا نوج خمدر کنم همراز را بود که ایسنا مخانس بیس تکنیکا کشی خم کنم روز ریخلای کنم اما فستما یخی مدیروله فستما روزه. کوسنس تکنیکای دوایی وجه زناور رایون سرنگ امنالو خزراد دیریکتر زوسات بین بولاد بانسان کتا زغگ فنداج آرستادن پایدا کننس بنت دونر مجتای فنداجی و خایل کالنس خور اما این ایلتا مرامورای خور حاس قوتا ایول در خاونس بالتای قوان ادمینیستراسی من عدب پتایز سر اخصای خزاره دورتر قوتا کدونسته هودو مخوز در خوستوردی لوپانو درچف خو بالتای سیزوی تو ایل درچف در خو کشی شرجیت اما تقسینچ فنداگل مخانتون ابون کدی افتاد ساور تخص در کنم بوندغت تسکد نباقق داروی ود فنداگارست فوزن دوون بومم سرجتن اوورت آرازن قطاق اورت ساگای باندافزن قوت ساردل اوتات آلونا استات زاور اینفارماسون رواق دابون Skinvalle skola-internate wachtstudeste eerste alleen kastete. Skola-internate achorgeninekte dichwedeste ertekamandel, skifte, sermette eme alante. Tradition alleen kastete midiswed, qode kennen, wang vidar revts eme ude gade fidardinad ravdisen. Mazal organizatörte achorgencete, basar khaytoy eerste semdisune avazınel. Senesanu, anani zinadet sarde wazın eme ulefter estek aktivune erviten. Ereste xadişi teraystoy bire evertsak telmente eme bazad istaray gundey. Faysim bayda ereste xayat mamatin fendim bayda şamay magamandaram bula. Axsizgon xabarname raqast Irkutskay ve waqtsa iftasazon kawlsa ulsa sportsmentixsan ve Rossiya çempionat vaqdi barqabis xastay. Yul ve zadar ve kategoriya final me axististe duet schinwelak bogale zasite arsemek ama bestauta Andrei o itakhene fequsin kutta trener Kosta Tamirlan. Final وزن رایسوم آسه ایرسته فستیوجه تمگسکه برگ وزسته افتسازون که سپارتسمنت خسن دنیا چمپیونات ورسیه خواهد چی رایستن و دون نمتم. دارتر بازونگوت نه ریسپولیکه سودکه درغت ساخن بونه غدو زنوییمه. Zdawar rajone wdzen Iwgosest bunej fenteskrodusy chseweta cypar. Dzał rajone Iwgosest bunej fenteskrodusy chseweta cypar. Kłajsajder Iwgosest bunej rtendeskrodusy chseweta rten. Leningor rajone Iwgosest bunej fenteskrodusy chseweta func. Respublike stolica Schinwalder wdzen Iwgosest bunej fenteskrodusy chseweta func. آخه و دستنا بون خبرتم نرادو فیلم بلد میفیرم